Hello everyone. সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা. I'm Paushali and we have an exciting range of performances lined up for you this evening. First up we have Amrita Banerjee. She will be performing a Kathak piece. Choreographed by Guru Sri Sandeep Malik, it embodies the vibrant essence of Kathak, showcasing its intricate footwork, mesmerizing spins and rhythmic sophistication. da 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 da
tere na ta di, tere na ta di, ta na 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 ta na 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 ta na 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 na, tere na ta di, tere na ta di, tere na ta di, ta na 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 ta na 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 ta na na na, tere na ta na ta tere na, tere na ta na ta tere na, tere na ta da re da ni di, tere na ta da re da ni di, tere na ta da re da ni di, tere na ta da re da ni, tere na di, di ta na na di, tere na ta da re da ni, tere na di, di ta na na di. 다짜짜 통가 아기리게가 드린더리 짝을 가져가고 짝이 통가 깨끗한 짝을 저기 나다